टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की जो मेन टाइप्स हैं उसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन आती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन तब होती है जब बच्चे में वो एटीट्यूड्स, वो वैल्यूज़ और एक्शन सीखते हैं जो एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द सोसाइटी या पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल उनको सिखाते हैं कि क्या कल्चर है, किस तरह से हमें रहना है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या एटीट्यूड्स हैं, हमें किस तरह से दूसरों के साथ पेश आना है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जब बच्चा अपनी माँ से ये सीखता है कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी, कि ये हमारे कल्चर, ये हमारे रिलीजन के नहीं है, तो हम उनको डिस्क्रिमिनेट करना सिखा देते हैं। तभी से वो बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और वो कॉन्टिन्यूसली उसी ओपिनियन को अपने माइंड में रखते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो ठीक नहीं है, या उनके साथ हमें एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है उसके साथ नहीं रहना है। Then it comes secondary socialization. Secondary socialization refers to the process of learning that what is appropriate behavior as a member of a smaller group within the larger society. जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पे आप किसी नए इन्वायरमेंट में आपकी इंटरेक्शन होती है अपने ग्रुप्स के साथ, तो बीइंग टीनेजर और एडल्ट आप किसी दूसरी सोसाइटी में, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जब जाते हैं, तो वहाँ पे जो एटीट्यूड सीखते हैं, वहाँ पे जो बिहेवियर सीखते हैं, उसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन के तौर पे समझा या सीखा जाता है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है, वो बिहेवियर है जो कि आप सोशल इंस्टीट्यूशन में किसी भी सोसाइटी के जो सोशल स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं कि आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं। अब आप किसी इन्वायरमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को और ज़्यादा पॉलिश करते हैं, नरिश करते हैं। देन इट कम्स एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले उसकी रिहर्सल करते हैं। आप फ्यूचर में कोई पोजीशन रखना चाहते हैं, कोई आप ऑक्यूपेशन सीखना चाहते हैं, किसी भी सोशल रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले एक रिहर्सल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉयर्स हैं तो लॉ सीखते सीखते लॉ प्रोफेशन में को अडॉप्ट करने से पहले वो प्रॉपर तरीके से जो प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह से हमें केस का डिफेंड करना है, किस तरह से हमने अपनी जो केस को प्रेजेंट करना है, आर्ग्यूमेंट कैसे करना है। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और टीचर्स हैं, टीचर्स की प्री सर्विस जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। उनको इनिशियली स्कूल्स में भेजा जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आप एज एन इंटर्नशिप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सीखें कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। देन रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन वो अमल है जहाँ पे आप कोई भी एक बिहेवियर है उसको डिस्कार्ड करते हैं, कि पहले से ही आपने जो बिहेवियर, जो पैटर्न्स, जो आपके किसी भी सोसाइटी के साथ, किसी कल्चर के साथ ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में वो बिहेवियर बन चुका है, अब आप उसको ख़त्म करने के उसमें हैं कि किस तरह से उसको ख़त्म किया जा सके। उस प्रोसेस को रीसोशलाइजेशन कहते हैं, कि जिसमें आप इंटेंस एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी जो अपनी जो पास्ट में जितना भी कैरेक्टर रहा है, आप उसको ख़त्म करके नया एक बिहेवियर सीख रहे हैं। इसमें आप किसी इस्लामिक या किसी रिलीजियस वैल्यूज़ को सीखना चाह रहे हैं, आप रिलीजियसली कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप उसकी बिलीव्स को, उन सारी एटीट्यूड्स को जब सीखते हैं, तो ना सिर्फ उसमें आप ये देखते हैं कि किस तरह से मुझे उसको अडॉप्ट करना है, बल्कि वहाँ पे किस तरह से प्रैक्टिसेस करनी है, उसको रीसोशलाइजेशन कहा जाता है, कि पुरानी चीज़ को डिस्कार्ड करके नई चीज़ सीखना, नया बिहेवियर सीखना। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है, जिसमें किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आप नई स्किल्स सीखते हैं कि बीइंग एम्प्लॉयर वहाँ पे मुझे किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के तौर पे जा रही हूँ, तो मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, मेरे क्या रोल्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस को लेके मुझे वो स्किल नॉलेज सीखनी होगी जो नेसेसरी होगी उस वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। साथ साथ मुझे उस
جو کلچر ہے اس جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ کون سے پروسیجر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کے پورے انسٹیٹیوشن کی ہسٹری کیا رہی ہے، اس میں کیا ویلیوز ہیں، کیا جارگنز یوز کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آرگنائزیشنل جو سوشلائزیشن ہے اس میں سیکھتے ہیں. دین اٹ کمز گروپ سوشلائزیشن. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوتا ہے اس کا، تو آپ جب گروپ سوشلائزیشن میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے جو فرینڈز ہیں، آپ کے جو پیئر گروپس ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی پیرنٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. کیونکہ پیرنٹس جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پیرنٹس سے زیادہ اپنے جو پیئرز ہیں ان سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو جس طرح کی آپ کی صحبت ہوگی، جس طرح کے آپ کے دوست ہوں گے، آپ ان دوستوں سے جو چیز سیکھتے ہیں وہی بیسکلی آپ کی پھر لائف چینج کر دیتے ہیں. کیونکہ کافی ڈفرینٹ گروپ آف فرینڈ سے آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے، اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر جو بچے ٹوینز ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح سے براٹ اپ ہوا ہوتا ہے، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جب فرینڈز الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے جو پرسنالٹی ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے. تو گروپ سوشلائزیشن کا بہت زیادہ ایمفسائز رہتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ کہ آپ کس طرح سے پرسنالٹی کو گرو کرتے ہیں، آپ پازیٹیو جاتے ہیں، آپ اپنی پرسنالٹی کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ گروپ سوشلائزیشن میں سیکھتے ہیں. دین اٹ کمز ریشیل سوشلائزیشن، جس میں آپ کی جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے وہ آپ کی جو بیہیویئرز ہیں، جو آپ پرسیپشن بناتے ہیں، جو آپ اپنے آئیڈیلز بناتے ہیں، جو آپ اپنی ویلیوز بناتے ہیں، ایٹیٹیوڈز بناتے ہیں، وہ کسی ایتھنک گروپ کے حساب سے بناتے ہیں. کہ فار ایگزامپل کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی جو ہے مسلم ہے، تو وہ اپنے ویلیوز اس اپنی ریشیل جو سوشلائزیشن ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. کہ ہم ایتھنک گروپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں ایتھنک گروپ کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ویلیوز ہیں، ہماری جو پریکٹسز ہیں، جو ہماری جو ریلیجیس کلچر ہے، ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور ہم انہی کے ساتھ اپنی جو زندگی ہے، ہمارا جو کلچرل سوشلائزیشن ہے اس میں بھی وہ بہت زیادہ ہمیں ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. اور یہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پیرنٹس سے، ہمارے ٹیچر سے، ہماری سوسائٹی سے ہمیں بہت زیادہ اس چیز پہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ اگر کسی ایک ایتھنک گروپ کو بلانگ کر رہے ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، آپ کی کیا نارمز ہیں، آپ کی کیا کلچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو جینڈر سوشلائزیشن آتا ہے کہ جینڈر سوشلائزیشن میں اگر آپ کسی ایک گروپ کو فالو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ فیمیل ہیں تو بچپن سے ہی آپ کو فیمیل کے ساتھ رکھا جاتا ہے، آپ کو ایسی چیزوں میں انکلوڈ کیا جاتا ہے جس میں فیمیل پارٹیسپیشن زیادہ ہو. آپ کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے، یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے فیمیل بیہیو کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوشل جو ٹائپس آف سوشلائزیشن میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی لائف میں ود دا ہیلپ آف سوشلائزیشن اپنے بیہیویئر میں، اپنی پرسنالٹی میں چینجز لے کر آتے ہیں.